AIDS. Sa po. Ito nakikita ko sa Facebook eh. Lagi may picture sila nakaganto eh. Yung kayo. Unang ko. Ay, naharangan sir. Lang. So, Jay, sumama ka nga dito. Oh. Tapos umikat ka, sir. Ano ikaw? One, two, three. Ganito, sir. Dito ka. Nakabidyo kasi ito eh. Sige, umikot ka, sir. Sumabay ka umikot. Pwede sumabay ka umikot, ha? Okay. Sir, ikaw lang maghawak sa gitna. Kasi ikaw nasa gitna, hirapan ako eh. Sige. Kana yan. Yan. Umikot ka, sir, ha? Dandahan. Sa kanan ha? Sige, ganyan mo. Umikot ka, dandahan, sir. Sige, ikot. Ikot ka, sir. Ikot ka, sir. Ikot ka, sir, para maikita yung lugar, sir. Yan. Halo! Tapos pindutin mo to, sir, yung remote para may picture. Ikaw kumawa. Yan, ganyan. Diba? Pindutin mo niya para may camera. O, yan. Ganyan ginagawa ka naka-video, sir, tapos kinakamera kayo. Yee! Ano na yan? Sige sir. Try ba posing? Lang, activity yan. Oh, di ba? Oh, di ba? Galing, no?